তো কিনে মারিব কথা নকৰে না কথা কৰা কোন আছে ভাই ভাই हम लोग चेक हां किसे क्यों हो आरियो মই ইয়াতে আছে রে हां দোকান এলা হ্যারাসমেন্ট না করে মানগে আকো এই পুলিশ মাতিব না Hi, so ke Jesus Christ morom salam channel de ase. Aji laga video Dimapur laga kunba youth khan ge sagena bishi monduk lagi ase aro mon biya bi lagi ase. Bishi manubra dekhina thakibo etu video. Kunba railway station de dunia manu jama kora laga railway station ase aha jawa sob nijor jula kam de. To etu khan laga upor de kindega amikhan naga youth khan kunba bra biya chinis kagena ta hange disrupt kore ase. তাকে দুখ দিয়ে আছে এটো একবার মন শর্ট ক্লিপ চাবলৈ মন আছে এটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আছে এটো বেছি আমি কান কথা ক'বলৈ মন যায় আছে ए भाई छाड़ दी ना ले थी मुझको ना बंदूक कोलाबो तमो नाम बंदूक कोलाबो सदे चबे हमने मार न खादम मारिबो हां की मारिबो नि महान के इना ना गुरुबी ना तोखान মই মারা নো টাকা নি মারবো तो किने मारिबो কথা নকৰে না কথা কৰা কোন আছে ভাই भाई हम लोग चेक हां किसे क्यों हो आरियो মই ইয়াতে আছে রে हां দোকান এলা হ্যারাসমেন্ট না করে মানগে আকো এই don't why you don't have the right to ask me why আপনি খান লাগা এরিয়া আছে না হ্যাঁ এরিয়া নয় তাহান লুকি পুলিশ মাতিব না actually we are no hey I will call police okay but we are sorry কই না কি কিলে মতো খাই না মানগে হ্যারাসমেন্ট করে আছে রাস্তাতে তো করতে যা দোকান কোন আছে দোকান এনেকা হুতি বলে নাই এনেকা হুতি বলে এলাও নাই Dimapur railway station de rati din na jane train aha jwa kore ase to rati de etu chukra khan dra manu khan logode digdar dia laga ase ami khan man laga jaga man laga bahar de man laga jaga de jai na manura digdar dile ami khan bishi mon de bekai na to manu khan gibi ami khan ininga digdar dile ta khan mi mon biya babo ami khan Nagaland de ta khan do manu laga nam na janibo bolibi ta khan ki kobo Nagaland de ami khan ininga digdar disho do ekta kota bra ekjon bra duijon dinui koisu bole manu khan nole ami khan Nagaland de gin kora ho jabo aro etu youth khan naga mandu bra hope kora khan ase youth khan ase gona new generation aro ama baba bra biswas kora khan ase aro mota bacha jonam paile bal ase gona khandan khan ama baba biswas kuna rukha nisna mota bacha paile bishi khushi bra mota bacha paisho gona khushi hoina pa khan hobo aro moi etu youth khan ki kobole mon jase church bishi bhal banai na ase fit khali bishi ase tade jaina isola kota kunibi ininga mudu khaigena nisha khaigena nole dawai khaigena ininga beragena manuki disturb pura bali koila laga forefathers khan bra church ti jabole mon dakan church bhal nai pata bra banai baris ailibi pani giribo hawa maribi bhoi goina church biya de isola kota worship goina ais ajikali abuni mugi isola morom bra church bal banai na ase tade isola kota gura kan deeply isola kota kobole pare laga itu bujai dibole pare lagan dikha bura kan manu bishi ase apuni laga life moi laga life biya gura bali church ti jani isola kota honibi praise center de jagena pratna korbi itu hoile apuna life to hole change hobole ase de itu kun youth khan ninga biya hoina dagi ase itu khan opode moi kobole mon jat itu ase ami khan for fathers khan bura khuri ge worship kuri ase pathor ge worship kuri ase na ta khan bura worship kura to thik noi saitan laga kam ase kogina ami khan christianity loise idia christianity lobo ami khan jinda jisu ge worship koribo kogina ami khan ajikali jinda isor ge worship kori ase etu time de apuni youth ekta hogina nutun generation de likha bura thaka laga samay de uthigina kini apuni modu ge worship kori ase nole drugs ge worship kori ase etu mon de rakhibi amma baba apuni ge biswas kora amma baba apuni ge hope kora dole any hobole na dibi ile bible de clearly likhina ase kun amma baba laga mon biya babole dibo idu bacha laga life to gori kitia bi bhal na thakibo ase kitia bi khushi na thakibo ase tai laga jiwan de mon duk kan dia laga aru murahi lok pawena goina ase Bible de
itu kone youth kan mundir rakibi abuni laga chivan do kole abuni nichor lagan hoy isor bra abuni mugi dia laga ase itu kone otani naguribi manuge disturb naguribi abuni logodi amma baba bra takan na para karne likha pura hole abuni ge diche amma baba bra na pare laga paribo kone abuni ge opportunity amma baba di ase do time de itu laga opportunity lui gina bhal kam koribole koshis korbi abuni nichor laga jivan norok de lui jabole koshis na korbi for fathers kind of worship puran isna khuri pator ge worship puran isna abuni mudu drugs ge worship na korbi church bhal banai na ase tare jaini sola kota hunibi tade bhai abuni mulaga jivan do change hole paribo do gone aru moi amma baba khani ko bole mun jabi nichor laga pachakan ki kori ase morom khoine tokan bish ose korbi pachakan karni bishi prarthana korbi actually ami kan youth kan mura laga biya hoa laga alak alak bishi dikhi pai ase de aru revolution bi digena ase isor laga youth kan opore pachakan opore bimar biya nole alak alak saidan laga kam bishi kori ase nga revolution digena ase idu kone idu sob to kole isor bra revolution dia meaning idu ami kan prarthana bra chidibole hoa karne revolution du dia ase idu kone ama babala mon debi tu rakile bishi bala ase aru youth kan opore bi iniga manuge disturb kogina abuni manuge disturb koran hoy libi nichor laga life spoil kora laga ase idu gone nichor laga life to tas khotam no ha gide nole biya abuni mui laga jivan de lok na gura gide life to mon do badli hogina abuni laga life to gole bhal wala de choice korbi kogina moi tu kobole mon jase video video share korbi kilo gole ami Nagaland sabse biya wala hoy jase church kiman dangor banai ase iman biya wala hoy jase church kiman bhal banai iman biya wala hoy jase aru khopor biya holai ase done youth kan opore moi kobole mon jado gole apuna life to ekura bi pachole na paribo olibi apuni kosa church to gole sorgo de ja laga dorja ase ninga koigena ase done church te jagna nichu laga chivan de ki correction korbo lage in korbo lage to bujilo video kona idu koi di ase. So thank you, God bless you. I will see you in the next video. Bye bye.